በዚህ ቪዲዮ ማሳያቸው aptitude questions with answers part 16 ይሆናል። በዚህ ክፍል የተወሰኑ የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች ከነመልሶቻቸው ይቀርባል። እንደሚታወቀው ለተለያዩ ተቋማት ለስራ ተወዳድራችሁ አፕቲቲዩድ ጥያቄ ያጋጥማችሁ ሳትመልሱ ቀርታችሁ ሊሆን ይችላል። ይህም የሆነበት ዋናው ምክንያት አፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን በቀጥታ ትምህርት ቤት ላይ እስከ ዩኒቨርሲቲ ላናገኛቸው እንችላለን ወይም ደግሞ አናገኛቸው። በመሆኑም በተለየ ሁኔታ እነዚህን የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎች ለመስራት መለማመድ የግድላቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የአፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን ለማግኘት ዩቲዩብ ላይ ቢአይሲ አካዳሚ ወይም ቢክ አካዳሚ ብላችሁ ብትገቡ ጥያቄዎቹን ከነመልሶቻቸው ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። Question 47 says that the sum of two numbers is 462 and their highest common factor is 22. What is the minimum number of pairs that satisfy these conditions? A2, B4, C6, D8. Here you are given that there are two numbers, and when you add the two numbers, their sum is 462. And again, you are given that the HCF of the two numbers is 22. Then you are required to find out a minimum pair of numbers that satisfy the above condition. Try to do it by your own for a while and try to get the answer for this question. Is it A, is it B, C, or D? Okay, let's see the solution for this question. First, you have two numbers and their highest common factor is given, which is equal to 22. Then if the HCF of the two numbers is given, then the numbers can be represented by, say, 22A and 22B. That means one of the numbers is 22A and the other number is 22B. You can represent the two numbers in such a way. Then what is said from the question is that the sum of the two numbers is 462. That means the two numbers are 22A and 22B. Then add the two numbers, 22A plus 22B, which is equal to 462. Then from the left side, you can take 22 as a common and 22 into A plus B, which is equal to 462, and divide both sides by 22. Then you get A plus B, which is equal to 21. That means the unknowns, the sum of the unknowns is equal to 21. Now, what you have to do is that find coprimes with sum which is equal to 21. Coprimes are numbers which have HCF which is equal to 1. The HCF, if the HCF of two numbers is 1, then those numbers are said to be coprimes. So try to find those numbers or those coprime numbers where which gives a value or a sum which is equal to 21. So pair of coprime numbers with sum 21 is equal can be represented as such 1 and 20. When you add 1 and 20, it gives 21. And the HCF of the two numbers, that means 1 and 20 is 1. And you cannot have any other HCF for the two numbers. Again, 2 and 19 gives 21. When you add 2 and 19, it is equal to 21. Again, the HCF of the two numbers is 1. So they are coprimes with sum equal to 21. Again, 4 and 17, 5 and 16, 8 and 13, 10 and 11, they are coprimes with sum 21. So you get these pairs. Then
On the first pair, for example, 1 and 20 means the value of A is 1 and the value of B is 20. Again, on the second pair, 2 and 90 means the value of, when the value of A is 2, then the value of B is 19. And again, on the third one, when the value of A is 4, then the value of B is 70. Then you get these pairs. From these pairs, you can have the numbers, the pair of numbers. That means 22A and 22B. When the value of A is, say, 1, substitute A is equal to 1 in place of here 22A. Then substitute the value of A here. Then you get the first number. Again, substitute the value of A here on 22B, the value of B on here 22B, which is 20. Then multiply 22 by 20. Again 21 by 1. Then the first pair is 22 times by 1 and 22 by 20. Again, on the second one, you get coprimes 2 and 19. From these coprimes, you can get the numbers as such: 22 times by 2 and 22 times by 19. Again, for the second coprimes, 4 and 17, the numbers are 22 times by 4 and 22 times by 70. Then you can get all the other pair of numbers in such a way by substituting the value of A and B. Then count the pair of numbers. That you get. So this one is the first pair, 22 times by 1 and 22 times by 20. Then the second pair is 22 times by 2 and 22 times by 19. The third pair, 22 times by 4 and 22 times by 17. Again, the third pair is 22 times by 5 and 22 times by 16. The fifth one is 22 times by 8 and 22 times by 13. And the last, or the sixth pair, is 22 times by 10 and 22 times by 11. So you get 6 pairs of numbers which satisfy the condition that their sum is 462 and their HCF is 22. So your answer for this question is choice C. Choice C is your answer. ይህ ጥያቄ የሚለን ምንድነው? ሁለት ቁጥሮች ድምራቸው 462 ነው። HCFአቸው ደግሞ 22 ነው። HCF ማለት ምንድነው? እንዴት እናገኛለን? ከዚህ በፊት በነበሩ ቪዲዮዎች አይተናል። ለዛ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይህንን ኮንዲሽን የሚያሟሉ pair of numbers minimum pair of numbers ፈልጉ ነው የሚለው። ይህን ለማግኘት መጀመሪያ HCF ሲሰጠን HCF ለምሳሌ 22 ሰጥቶናል። የሁለት ቁጥሮች HCF ነው። እንደዚህ ከተሰጠን አንደኛው ቁጥር say 22A ብንለው ሌላኛው ቁጥር ደግሞ 22B ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ቁጥሮቹን በዚህ መሰረት ሪፕሬዘንት ካደረግን ዘን ሁለቱን ቁጥሮች እንደምራቸው 22A ሲደመር 22B is equal to 462 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን 22ን ከግራ በኩል ላለው ኮመን ብናወጣ 22 ኢንቱ በቅንፍ A plus B ይሆናል እኩል ይሆናል 462። ሁለቱንም ሳይድ በ22 ብናካፍል A plus B 21 ይሰጠናል ማለት ነው።
ይህን ካገኘን በኋላ ሁለት ቁጥሮች ሲደመሩ 21 ናቸው። ሁለት ቁጥሮች ሲደመሩ 21 ነው ቫልዩዋቸው። ስለዚህ 21 የሚሰጡ ኮፕራይም የሆኑ ኤችሲኤፋቸው አንድ የሆነ ሁለት ፔር ኦፍ ነምበርስ እንፈልጋለን። ይህን ስናደርግ ድምራቸው 21 ሆነ። ሁለት ቁጥሮችን ነው የምንፈልገው። እንደዚህ በዚህ መሰረት ሊስት እናደርጋቸዋለን። 1 እና 20 ሲደመሩ 21 ናቸው። ኤችሲኤፋቸው ደግሞ አንድ ነው። 2 እና 19 ሲደመሩ 21 ይሰጣሉ። ኤችሲኤፋቸው አንድ ነው። እንደዚህ እያልን ወደ 6 ፔር እናገኛለን ማለት ነው። ሲምፕሊ እዚህ ላይ ፔር ኦፍ ነምበርስ እዚሁ ላይ መቁጠር እንችላለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፔር ላይ 1 እና 20 ማለት የኤ ዋጋ 1 ሲሆን የቢ ዋጋ 20 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይ 21 22 ኤ እና 22 ቢ ብለን ቁጥሮቹን አሳይን ስላደረግን መጀመሪያ የኤን ዋጋ 1 ሰብስቲቲዩት እናደርግና 22 ሲባዛ በ1 የቢን ዋጋ እንደዚሁ 20ን በቢ ቦታ እንተካና 22 ሲባዛ በ20 እናደርጋለን ማለት ነው። ያ ማለት የመጀመሪያውን ፔር ኦፍ ነምበርስ አገኘን። በዚህ መሰረት ለሁሉም እዚህ ለተቀመጡ ኮፕራይምስ ቁጥሮቹን ፔር ኦፍ ነምበርስ ማግኘት እንችላለን ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ ያገኘናቸው ፔር ኦፍ ነምበርስ ስንቆጥራቸው ስንት ናቸው? 6 ይሆናሉ ማለት ነው። መልሳችንም ስንት ነው? 6 የሚለው ቾይስ ሲ ላይ የተቀመጠው ይሆናል ማለት ነው። We have question number 48. Question number 48 says that the sum and difference of the LCM and HCF of two numbers are 592 and 518 respectively. If the sum of the numbers be 296, then find the numbers. Here you are given the sum of LCM and HCF. Again, you are given the difference of LCM and HCF. And again, you are given the sum of the two numbers. Then from this information, you are required to find out the two numbers. What is the value of the two numbers? Then we have the sum of LCM and HCF. That means let's represent LCM by L and HCF by H. So the sum of the two LCM and HCF is 592. Say this one as equation 1. And again the difference of the two, that means LCM minus HCF is 518. From this you get two linear equations and add the two linear equations together. Then H will be cancelled out by minus H and add L plus L. It gives you 2L, and 592 plus 518 gives you 1110. And from this solve for L, and L is equal to 555. That means the LCM is 555. If you get the value for LCM, then substitute LCM, the value of LCM on either of the equations. That means you can substitute the value on equation 1, or you can substitute it on equation 2. Then HCF is equal to, take the first equation and solve for H, and HCF means from the first equation 592 minus L, and our L is 559. So H is equal to 592 minus 555. So HCF is 37. Now we get a value for LCM and HCF. So HCF is 37 and LCM is 555. Then what is said from the equation is that the sum of the two numbers is
296. Sum of the two numbers is 296. So you can say from this information the numbers can be x and 296 minus x. Okay, from this it means if one of the numbers is for example x, and if the sum of the two numbers is 296, then the other number is 296 minus x. So let's say one of the numbers be x and the other number is 296. So we get the two numbers. So we have the value for LCM and HCF, and again the two numbers are represented in such a way. Last time we have seen on the last video, I hope, we have seen one rule which says that the product of the two numbers is equal to the product of LCM and HCF. And using that rule, you can multiply the two numbers as such. The two numbers product is given as x into 296 minus x. That means x multiplied by in parentheses 296 minus x is equal to the HCF and LCM product, which is equal to 555 times by 37. And from this, again, you can extract out this equation. X times by 296 minus x squared is equal to 555 times by 37. And you can rewrite this one as such: x squared minus 296x plus 20,535, which is equal to 30. So you can rewrite this equation. That means x into 296 minus x, which is equal to 555 times by 37, can be rewritten in such a way, and it becomes x squared minus 296x plus 20,535, which is equal to 0. So you get this quadratic equation, and using the quadratic formula, which says that minus b plus or minus radical b squared minus 4ac over the whole over 2a. Using this quadratic formula, you can solve and get the two numbers, and the two numbers are 185 and 111. So you have these numbers. Your answer for these questions, therefore, is choice A, 111 and 185. እሺ በዚህ ጊዜ የሚለን ምንድነው? ኤልሲኤም እና ኤችሲኤፍ ተሰጥቶናል። ይቅርታ የኤልሲኤም እና የኤችሲኤፍ ድምርና ዲፈረንስ ተሰጥቶናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሁለቱ ቁጥሮች ድምር ተሰጥቶናል። ይህንን መረጃ በመያዝ ሁለቱን ቁጥሮች ፈልጉ ነው እያለን ያለው። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ ኤልሲኤምን በኤል ሪፕሬዘንት ብናደርግ ኤችሲኤፍን በኤች ሪፕሬዘንት ብናደርገው ድምራቸው ኤል ፕላስ ኤች 592 ነው። ኤል ማይነስ ኤች 518 ነው። ይህን ካገኘን በኋላ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች እንደምራቸዋለን። ሁለቱን ኢኩዌሽን ስንደምር ኤች በኤች ይጣፋል። አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ ስለሆነ ስለዚህ 2l is equal to 592 ሲደመር 518 1110 እናገኛለን።
ይህንን ይዘን ለኤል ሶልቭ ስናደርግ የኤል ዋጋ 555 ይሆናል ማለት ነው። ዘን ኤልን ካገኘን ማንን ማግኘት እንችላለን? ቀጥሎ ኤችን ማግኘት እንችላለን፣ ወይም ኤችሲኤፍን ማግኘት እንችላለን። የኤልን ዋጋ አንደኛው ኢኩዌዥን ላይ ሰብስቲቲዩት አድርገን ለኤች ሶልቭ ስናደርግ የኤች ዋጋ 37 እናገኛለን ማለት ነው። ዘን ኤችሲኤፋችን አሁን ላይ 37 ነው። ኤልሲኤማችን ደግሞ 555 ነው ማለት ነው። የሁለቱ ሌላው የተሰጠን መረጃ ምንድነው? የሁለቱ ቁጥሮች ድምር 296 ነው ብሎናል። ሌትስ ሴይ አንደኛው ቁጥር ኤክስ ቢሆን ድምራቸው 296 ከሆነ ሌላኛው ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው? 296 ሲቀነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ካገኘን በኋላ ከዚህ በፊት በሰራናቸው ቪዲዮዎች ላይ እንዳየነው አንድ ህግ አለ። ያ ማለት ሁለቱ ቁጥሮች ስናባዛ ወይም ብዜታቸው ከኤልሲኤም እና ኤችሲኤፍ ብዜታቸው ጋር እኩል ነው የሚል መረጃ አለን። ይህንን ፎርሙላ ይዘን እናደርጋለን። እዚህ ላይ ሁለቱን ቁጥሮች እናባዛለን። ያ ማለት ኤክስ ሲባዛ በቅንፍ 296 ማይነስ ኤክስ እኩል ይሆናል ከማን ጋር? ከኤችሲኤፍ እና ኤልሲኤም ብዜት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ያ ማለት 555 ሲባዛ በ37 ጋር እኩል ነው። የመጀመሪያውን ዲስትሪቢዩት እናደርገው ኤክስን ኤክስ ታይምስ ባይ 296 ማይነስ ኤክስ ስኩዌርድ ይሆናል እኩል ይሆናል 555 ሲባዛ በ37 ስንት ይሰጠናል? 20535 ይሰጠናል። በዚህ ይህንን ሁሉንም ቁጥሮች እና ቫሪያብሎች በአንድ ሳይድ አድርገን በግራ በኩል አድርገን እኩል ይሆናል 0 አድርገን መጻፍ እንችላለን፣ ወይም ሌላ ኢኩዌሽን ፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሪአሬንጅ ስናደርገው ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 296 ፕላስ 20535 ኢኳል ቱ 0 የሚል እናገኛለን። ይህ ማለት ደግሞ ሁለት ቁጥሮች ሲደመሩ 296 ሲባዙ 20535 የሚሰጡ ቁጥሮች እንፈልጉ እያለን ነው። እነዚህን ቁጥሮች ለማግኘት በቀላሉ ኳድራቲክ ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ኳድራቲክ ፎርሙላ ለማስታወስ ያክል ማይነስ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ ራዲካል ቢ ስኩዌርድ ማይነስ 4ኤሲ ኦቨር 2ኤ አርገን የቢና የኤን ዋጋ የቢ የኤና የሲን ዋጋ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ተክተን ቁጥሮቹ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ኤ ማለት የኤክስ ስኩዌርድ ኮፊሸንት ነው፣ አንድ ነው። ቢ ማለት የኤክስ ኮፊሸንት ነው፣ ማይነስ 296 ነው። ሲ ማለት ደግሞ 20535 ነው። እነዚህን በዚህ ኳድራቲክ ፎርሙላ ላይ ሰብስቲቲዩት አድርጋችሁ አንዱ ቁጥር 185 ይመጣል፣ ሌላኛው ቁጥር ደግሞ 111 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ ያለን ይህን ይመስላል። ሌሎች ጥያቄዎችን ለማግኘት በተከታታይነት ለመረዳትም ለእናንተ እንዲመቻችሁ ቢክ አካዳሚ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ በመግባት ቻናሉን ሰብስክራይብ ብታደርጉ በርካታ ጥያቄዎችን በየጊዜው የመለቃቸውንም አዳዲስ ጥያቄዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።